verse 12 na din when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sa sigwal na gayon din mga Igsoon, unya si Jesus ningon na usab sa mga Parisiyo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na gayon maglakaw diha sa kalingit, kundi magkabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Hinaot nga Ginoo magapanalangin siyang kulog magambuta. Lord, salamat ini nga kabuntagon nga imong gihatag ni kay usab kanamo nga aniya kami Lord makahimo pagsimba kay kaning Lord makahimo paghalad sa mga kaugalingon imong nabuhi nga halad sa mga tubangan. O hinaot Lord nga ikaw magministeryo usab sa among kinabuhi karon Ginoo pinagi sa tulong. Panalangin mata ko sa kanamo hatagi kami bukas na una bukas nga kasing-kasing ayaw tumutin Lord ang dautan nga maka-istorbo or maka-balta sa among pagpaminaw. O hinaot nga ang imong mga pulong mutuhog kini sa among namuna sa among mga kasing-kasing nga nahatag kini og pagtulunan sa mata ko sa kanamo o mahimong gabayan sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Lord, mabay mahimo kung wala gid ka. Among gisalig ang tanan ug gilauman, ikaw ay magapanalangin kanamo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Ug amen. Now, mutana ko ninyo mga Igsoon, kung sa ba'y epekto sa kanitnit sa atong mga kinabuhi? O sa kinabuhi sa mga katawhan? O bisan sa kining, di ba sa mga kabataan, kung mag-iskot kung git-git na ay kahadlok, di ba? Ang kining kangit-ngit, ang epekto niini sa kinabuhi sa mga tao, makabaton o kahadlok, dili maklaro, unya o adunay pagkalibog. Nanong di maklaro, kung panalitan ngit-ngit, kung magbasa ka, di ka naklaro. Kung naitaw sa nasa ngit-ngit, di mo maklaro. Malibog ka. Now, dili ka maka-identify kung sa magyud na siya, kung nasa ngit-ngit. Di ba? Nanay, nagamay mo, uy, kwanto siya ka ng white lady. Kung nagtaw, may labay. Di ba? Kay, tungod kay maglibog ka, tungod na sa kangit-ngit. Now, ang kangit-ngit, nag-represent ka na sa sala. No? Pagkahimulag, gikan sa Diyos kung pagkawalay paglaom. Pero taliwala nini nga kangit-ngit, si Jesus nagdeklara sa iyang kaugalingon nga siya mao ang kahayag sa kalibutan. Bago pala natin ibasa. Usa kini ka mensaheng adunay gahom tungod kay nagdala kini og paglaom, katin-awan o kaluwasan. Ingon nga pisikal na kahayag nga magwagtang sa kangit-ngit. Si Jesus nagdala og kahayag sa atong espirituhanon nga mga kinabuhi, nagpalamdag o nagpatinaw sa kamatuoran o nagiya ka nato nga sa ikaduha. Di ba nindot ang mensahe ng Igsoon? Now, Jesus as the light of the world overcomes darkness in our lives by revealing truth, providing guidance, and offering hope. So, tulong na punta mga Igsoon, si Jesus nag-ingon, si Jesus ingon nga kahayag sa kalibutan, maoy mubuntog sa kangit-ngit dinhi sa atong mga kinabuhi pinagi sa una, pagpadayag sa kamaturan, paghatag o giya o pagtanyag sa paglaom. So, the light reveals the truth, the light guides our path, and the light offers hope. No? So, muna ang tulo sa sigwano, ang kahayag mooy magpadayag sa kamaturan, ang kahayag mooy mugiya sa atong nagianan, ug ang kahayag mooy maghatag ka natong paglaom. Maklaro ba diya sa likod? Okay ra? Diya sa layo, maklaro ra? Okay. So, una ko isgutan, the light reveals the truth. Ang kahayag magdayag sa kamaturan. Now, sa teksto nga itong ibasa kaganina mga Igsoon, nag-ingon rin ang pulong sa Diyos. Unya, si Jesus mingon na usab sa mga Parisiyo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Now, take note mga Igsoon, isa ang nagsulti nga nag-ingon, ako ang kahayag sa kalibutan? Si Jesus Christ. No, mo nag-iingon rin si Jesus miingon ngadto sa mga Parisiyo, ang iyang audience, ang iyang kasulti nini, mga Parisiyo, ang iyang ikatubang mga Parisiyo. Tungod kay ang mga Parisiyo nga tumigayon na wala sila muilang nga si Jesus Christ Ginoo siya. Wa sila muilang nga si Jesus Christ gamahanan siya. Now, siya nagdeklara siya kaugalingon, Jesus Christ declared himself, ingon niya, ako mao ang kahayag sa kalibutan. I am the light of the world. Ingon niya, ang musunod kanako dili na gayon maglakaw diha sa kangit-ngit, kun dili makabaton
sa kahayag. Now, nainindot kapulong nag-isgutan rin mga igsoon, ginigingon rin, dili na gayon maglakaw diha sa kangitid. Now, kinsa man ang ipasabot niling, dili na gayon maglakaw diha sa kangitid. Ha? Kinsa man ang ipasabot niling. Naipulong nag-isgutan mga igsoon nga, ang musunod ka nako, nakalimut, nag-underline ako na kanina, pero wala man mo appear nga rin. No? Ang musunod ka nako, ang makasinati sa paglagaw, ayun rin, dili na kayo paglagaw diha sa kangit-ngit, kining-ingon rin mga igsoon ang musunod ka nako. And I believe, it's one of us want to follow Jesus Christ. No? Matagos sa kanako, gusto ta nga musunod ka ni Jesus Christ. Amin mga igsoon? No? Kung musunod ka sa Ginoo, mo'y ingon sa pulong sa Dios. Ingon riya, dili na gayon maglagaw diha sa kangit-ngit. Nganong dili man maglagaw diha sa kangit-ngit? Now, ang kining nga bersikulo nga itong ibasa mga igsoon, nag-emphasize ni sa kahayag nga gingon riya nga dili na gayon maglakaw diha sa kangit-ngit. Nagpasabot kini nga ang kahayag magpadayag sa kining mga lies o kining mga bagat, magpadayag sa sala o magpadayag sa mga pagpanlimbong. Ang kahayag, no, mao ning isgutan rin mga igsoon nga mao si Jesus Christ, mao ni siya ang gitawag pod nga kamaturan. Mutuo mo niya ng mga igsoon. Ang ingon sa lang bersikulo sa unahan nga bersikulo sa kapitulo 8 sa Juan, mahibalo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan maghatag kaninyong kagawasan. So nag-ingon diri according to John chapter 8 verse 32, then you will know the truth and the truth will set you free. Ang kamatuoran may maghatag ninyo og kagawasan. Now si Jesus Christ nga gisgutan dito nga mao ang kahayag, siya ang kamatuoran usab. Kung lain nga bersikulo makita nato sa Mark 6, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. I am the way, the cross, and the life. Si Jesus Christ iyang pailang iyang kaugalingon nga siya ang kamatuoran. Now, so tungod kay kamatuoran ang Ginoo, sa dihang mituo kaniya, sa dihang gidawat nimo siya, na ang gingon diri gi-reveal o gipadayag ang kamatuoran dili kanato. And we are blessed because the truth is in us. Amin mga igsoon. Mulahan ta o nahimong blessed kita tungod kay nga naman ang kamatuoran ni anak. Now, dilingon nga nagklinta ang among grupo, maura gyud ang nagpupot sa kamatuoran. Ang kamatuoran ni gipasabot ako mga igsoon si Jesus Christ nga atong gidawat ingon nga atong personal Lord and Savior, no, sa atong ginabuhi. Amin ba mga igsoon? Kamo ba nakadawat na ni Jesus Christ? Ha? Are you claiming that you have Jesus Christ in your heart, in your life? So kung mag-claim ka nga naana si Jesus Christ, gidawat nimo din, the truth is in you. Ang kamatuoran aniya na dili ka nato. Now makita nato din mga igsoon ang kahayag ni Jesus mao'y magpadayag sa mga gitago aron atong makita kung madawat ang kamatuoran. The life of Jesus exposes what is hidden, allowing us to see and embrace the truth. Now, ang pangutana mga igsoon, ano na ba yung mga bahin sa inyong kinabuhi nga nangitkitan, nga nagkinahanglan og kahayag? So sa inyong paminaw, makaingon ba ta sa tanang bahin, sa tinuok na kung kinabuhi, makaingon ko, nahayagan na yun? Or napay nga nakatago? Or napay mga kangit-ngit, diri sa sulod na to, nga pa ma-expose? Wala pa ginatugyan sa Ginoo nga nagkinahanglan og kahayag. Ang kamatuoran sa pulong sa Dios mo'y maghatag kanimo og kahayag. Mutuo mo ni igsoon. Ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo mo'y maghatag kanimo og kahayag. Nga kung ikaw magbasa ka sa pulong sa Dios o magtuon ka sa pulong sa Ginoo, imong dawaton ang pulong sa Dios. Ang tanang kangit-ngit diha sa imong kinabuhi, madayag o madanagan. Nga kaniyadto ang imong pagkinabuhi naka sa bakak nga pagkinabuhi. Kaniyadto ang imong pagkinabuhi nasa sala nga pagkinabuhi. Kung ang kamatuoran o ang pulong sa Ginoo mo'y magpadayag kanato, mo'y maghatag atong kahayag nan mausap ang imong o ang atong pagkinabuhi. Mutuo mo niya igsoon. Busa pagmalasigon, pagbasa sa pulong sa Dios o tuguti ang imong nga sa imong paghimo mga desisyon sa imong kinabuhi, ibase kanunay sa pulong sa Ginoo. Sa kinatibukan, ask Jesus to reveal any areas of spiritual darkness in your life. Spend time in the Word,
which is the lamp to your feet and a light to your path. According to Psalms 119 verse 105, and allow His truth to guide your decisions. Now, nganta sa ikaduha mga igsoon, the light guides us or guide our path. Ang kahayag mugiya sa atong dalan. Totoo mo na igsoon. Siyempre, ato i-picture out nga naa ka sa kamit-ngit. So, kung maglakaw ka nga naa sa kamit-ngit, siyempre, dili ka katuod kung asa ang dalan. Diba? Magtagna-tagna lang ka, tingali mo ni ang dalan. Diba? Ang buta bitaw nga kanang buta, hindi siya makakita, para niyang ngit-ngit. Nakinahanglan siya o giya, di pwede siya maglakaw-laway giya niya. Kanang niyang sugod, giya na niya, ang makatuod siya sa dalan. Or naitaw nga mag-giya niya, mag-uban niya, ang makatuod siya sa dalan. Nakuha ninyo mga igsoon? Now, ang kahayag, importante ni sa atong ginabuhi. Mutuo niya na. No? So, ang kahayag mo ni siya mugiya sa atong ginabuhi, sa atong dalan. Balik ka sa teksto nga itong ibasa, nag-ingon rin ang puno sa Ginoo. Sa Juan 8:12, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang sunod ka nako, dili na gayud maglakaw diha sa kanitngit, kung dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Now, ang gingon riya, makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Kung musunod kita kang Jesus Christ, kung atong tugutan nga siya may mahimong sentro sa atong kinabuhi, kung siya'y himuon nato nga Ginoo sa atong kinabuhi, kung maghimong tag commitment nga mosunod na niya, nang ang ingon rin makabaton ka og kahayag sa kinabuhi. So kung nakay kahayag sa kinabuhi, kung sa may himuon niya na para nato, di ba? Sa imong pagkinabuhi adlaw-adlaw, sa atong paglakaw, sa atong pagtuo diha sa Ginoo, nakay klaro nga direksyon sa imong kinabuhi. Ito mo niya lekson, nakay klaro nga direksyon kay makakita ka sa unahan. Makita nimo, no? There is a clear direction and purpose and keeping us from stumbling in life uncertainties. So, naay nindot kung aduna tay kahayag sa atong kinabuhi, sa atong paglakaw mga igsoon. Dili pareha sa usa ka tawo nga maingon, murag wa may kapuslanan ang akong kinabuhi. Or unsa na may kapuslanan ang akong kinabuhi? Mura og wa na ko'y paglaom tungod sa mga problema, tungod sa mga kasakitan, kung sa pa na akong naliyan. Di ba? Usahay, may nota na mga igsoon. Tingaling ko ba na ito? May nota, ang atong nasod, wala natin paglaom. Kaya sige na nag-away karon. No? Ang ilang ditutukan ang politika, sige away ang atong mga leaders sa atong nasod. Now, sabi niyo mga igsoon, wala gitawag din sa atong nasod na mahimong leader nga maghatag ka na ito kung kahayag sa atong kinabuhi. Kung maghatag na ito, klarong direksyon sa atong kinabuhi. O klarong purpose sa atong kinabuhi. Ito ang eleksyon, only God, Jesus Christ, can provides us direction and purpose, no, sa atong kinabuhi. Ang Ginoo lang si Jesus Christ lang, wala ilain. No? Siya lang. Bisan kinsa pa ang mamunuan sa atong nasod, bisan kinsa pa ang mahimong leader, hindi ka kagarantiya. Now, kung magkagugot ang atong nasod, ang mga leader sa atong nasod, maapektuhan ang atong ekonomiya. Kung mga baligya ang mga gold sa atong nasod, mupus-pus ang kantidad, ang value sa atong kwarta. Kung magkahurot na atong gold sa Pilipinas, ang mga katawhan, labi na sa sunod ng mga henerasyon, grabe na nga